E agora conosco, nosso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos. Muito boa noite, amáveis presentes. amigos e irmãos presentes. Es un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión É um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião y también con los que están a través de Internet e também com os que estão através da internet o del satélite Amazonas. ou do satélite Amazonas. Un cordial saludo Uma cordial para el saudação prefecto señor Carlos Arruda Garmes para o prefeito, senhor Carlos Arruda Garmes, y su esposa, vereadora e a sua esposa, a vereadora Almira Rivas Almira Rivas Garmes, Garmes, presidente de la Cámara Municipal, presidente da Câmara Municipal, señora María, señora Marcia de Perón senhora Márcia de Peron, y todo político que se encuentre en esta ocasión e todo entre político nosotros, que se encontra nesta ocasião conosco, o a través del satélite Amazonas ou através do satélite Ou da Amazonas internet. ou da internet. Para esta ocasión, leemos en San Mateo capítulo 6, Para esta ocasião, leiamos em São Mateus, no capítulo 6, versos 6 al 15, versículos 6 ao 15, donde Jesucristo, enseñando a orar a sus discípulos, onde Jesus Cristo, ensinando seus discípulos a orar, les dice: lhes diz: mas tú cuando ores, Mas tú quando orares, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y entra cerrada no la teu puerta, aposento e fechando a porta, ora a tu Padre que está en secreto, ora a teu Pai que vê o que está oculto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará em público. Y orando no uséis vanas repeticiones, E orando, não useis de vãs repetições, como los gentiles, como os gentios, que piensan que por su palabrería serán oídos. que pensam que por muito falarem serão ouvidos. No os hagáis pues semejantes a ellos, Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vosotros le pidáis. antes de vós lhe o pedirdes. Vosotros pues oraréis así: Portanto, vós orareis assim: Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estás nos céus, santificado sea tu nombre, santificado seja o teu nome. venga tu reino, Venha o teu reino. hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Y no nos metas en tentación, E não nos induzas à tentação, mas líbranos del mal, mas livra-nos do mal, porque tuyo es el reino porque teu é o reino y el poder e o poder y la gloria e a glória por todos los siglos. Amén. para sempre. Amém. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. De esta forma de orar que enseñó Jesús, Desta forma de orar que Jesus ensinou, tomamos el verso 10 tomamos o versículo 10 para de ahí sacar nuestro tema. para daí tirar o nosso tema. Dice: Diz: venga tu reino, venha o teu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, seja feita a tua vontade, así también en la tierra. tanto na terra como no céu. Nuestro tema para esta ocasión es O nosso tema para esta ocasião é la restauración del reino de Dios en la tierra. a restauração do reino de Deus na terra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. El reino de Dios O reino de Deus fue colocado en la tierra foi posto na terra cuando Dios colocó al ser humano en la tierra. quando Deus colocou o ser humano na terra. En los días de Adán, Nos dias de Adão, antes de él pecar, antes dele pecar, el reino de Dios o reino de Deus estaba en la tierra. estava na terra. Y Dios colocó a Adán E Deus colocou Adão como administrador de ese reino. como administrador desse reino. Todas las cosas que Dios había colocado en el planeta Tierra Todas as coisas que Deus tinha colocado no planeta Terra le fueron entregadas a Adán, foram entregues a Adão, aún para poner el nombre a los animales, até mesmo para colocar nome nos las aves animais, y los peces. nas aves e nos peixes. Adán fue comisionado. Adão foi comissionado. Dios, por medio de Adán, Deus, por meio de Adão, estaba reinando en la tierra. estava reinando na terra. Luego que Adán y Eva pecaron, Depois que Adão e Eva pecaram, este planeta Tierra este planeta Terra y su reino e o seu reino pasó a las manos del enemigo de Dios, passaram às mãos do inimigo de Deus, al cual conocemos por Satanás o el diablo. a quem conhecemos como Satanás ou Diabo. Luego, más adelante, Posteriormente, el reino de Dios o reino de Deus fue establecido en la tierra foi estabelecido na terra, en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Por consiguiente, Consequentemente, en el territorio de Israel, no território de Israel, en el Medio Oriente. no Oriente Médio. Por esa causa Por essa causa es que cuando se nos habla del reino de Dios é que quando nos fala do reino de Deus y del trono de Dios, e do trono de en la Deus tierra, na terra, se refiere refere-se a este reino a esse que reino Dios estableció en la que tierra. Deus estabeleceu na terra. Ahora el reino de Dios celestial, Agora, o reino de Deus celestial, desde donde Dios reina sobre toda la creación, a partir de onde Deus reina sobre toda a criação, tiene su trono en el cielo. tem o seu trono no céu. Y Dios es el rey, E Deus é o rei el cual a través de Cristo que, através de Cristo, gobierna todas las cosas. governa
todas as coisas. pero el reino Mas o reino en este planeta Tierra, neste planeta Terra, el reino terrenal, o reino terreno, para ser administrado aquí en la tierra, para ser administrado aqui na Terra, le fue dado foi dado primeiro a los jueces, aos juízes, luego pasó de los jueces, depois passou dos juízes, del último que fue Samuel, el profeta Samuel, do último que foi o profeta Samuel, a través del cual Dios estaba reinando sobre Israel, através de quem Deus estava reinando en sobre esa Israel, etapa de la teocracia, naquela etapa da teocracia, en donde Dios reinaba a través de un hombre. em que Deus reinava através de um homem. Luego pasó a una nueva etapa, Depois passou a uma nova etapa, la etapa de la monarquía, a etapa da monarquia, en donde un hombre em que um homem reinaba para Dios. reinava para Deus. El primer rey fue Saúl, O primeiro rei foi Saul, pero por cuanto no obedeció completamente a Dios, mas porque ele não obedeceu completamente a pues Deus, no estaba reinando para Dios pois não estava reinando para Deus, y fue desechado por Dios e foi rejeitado por Deus, y por consiguiente e consequentemente no fue adoptado não foi adotado él ele y su reino e o seu reino para él para ele y su e descendencia. para a sua descendência. Luego vino David, Depois veio Davi, un hombre conforme al corazón de Dios, um homem segundo o coração de Deus. aún siendo un jovencito, Mesmo sendo jovem, fue ungido como rey foi ungido rei y luego para llegar al trono e depois, para chegar ao trono, pasaron años, passaram-se anos, pero llegó. mas ele chegou. Ya estaba ungido para ser rey. Já estava ungido para ser rei. Por eso él valientemente se enfrentó a Goliat, Por isso ele valentemente enfrentou a porque él Golias, sabía porque ele que si Dios lo había sabia ungido para ser rey, que se Deus tinha ungido a ele para ser rei, Goliat no lo iba a vencer. Golias não o venceria. Más bien David iba a vencer a Goliat. Na verdade, Davi venceria a Golias. Goliat era un gigante según la carne. Golias era um gigante segundo a carne, Pero David, mas Davi, aunque era pequeño, mesmo sendo pequeno, era un gigante de la fe. era um gigante da Ese era el fé. verdadero gigante. Esse era o verdadeiro gigante. Porque para el que cree, Porque para o que crê, todas las cosas son posibles. todas as coisas são possíveis. Ese era el joven ungido por Dios Esse era o jovem ungido a por través del Deus, profeta Samuel através do profeta para Samuel, ser rey sobre Israel. para ser rei sobre Israel. Era un joven que tenía el corazón Era um jovem que tinha o coração conforme al corazón de Dios. segundo o coração de Era Deus. un profeta, Era um profeta, tenía las dos conciencias juntas tinha as duas consciências y los juntas, pensamientos del corazón de Dios e os pensamentos do coração de eran Deus transmitidos eram al transmitidos corazón ao coração de David. de Davi. Davi, Hablando de su reino falando do seu reino y luego del que vendría después de él, e depois do reino que viria depois dele, vean lo que dice vejam o que diz en el libro de Crónicas, no livro de Crônicas, capítulo 28, capítulo 28, primero de Crónicas, capítulo 28, primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, dice diz del verso 4 en adelante: do versículo 4 em diante: pero Jehová, el Dios de Israel, E o me Senhor, eligió de toda la casa de mi padre, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. para que eternamente fosse rei sobre Israel, Porque Judá escogió por caudillo, porque a Judá escolheu por príncipe, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. e a casa de meu pai na casa de Judá, Y de la casa de Judá e a casa de meu pai na casa de Judá,
la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. Y de entre todos mis hijos, E de todos os meus filhos, porque Dios me ha dado muchos hijos, porque muitos filhos me deu o Senhor, eligió a mi hijo Salomón, escolheu ele o meu filho Salomão, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. El trono O trono del reino do reino de Dios de Deus sobre Israel sobre Israel es el trono de David. é o trono de Ese es Davi. el trono terrenal de Dios Esse é o trono terreno de Deus en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Y ahora en el capítulo 29, E agora no capítulo 29, versos 22 en adelante, dice, versículos 22 em diante, diz, de Primera de Crónicas, do primeiro livro de Crônicas, esto fue cuando ungieron a Salomón por rey. isso foi quando ungiram Salomão como rei. Recuerden que siempre Lembrem se que lleva a cabo una fiesta, sempre é realizada uma festa, como cuando gana las elecciones un presidente como quando um presidente ganha as eleições y le colocan la cinta e colocam a faixa y lo proclaman presidente. e o proclamam Luego hay presidente. una fiesta. Depois há uma festa. Y aquí dice, E aqui y diz, comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. e comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. E segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. E o ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Siempre en el reino Sempre no reino tiene que estar el líder de la política tem que estar o líder da política y el líder religioso, e o líder el religioso, líder de la religión. o líder da religião. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai. ¿En qué trono se sentó el rey Salomón? Em que trono o rei Salomão se sentou? Aquí dice que se sentó en el trono del Señor, de Aqui Jehová, diz que se sentou no trono do Senhor, en lugar de David. no lugar de Davi. Y ahora E Podemos agora ver. podemos ver que el trono del reino de Dios en el planeta Tierra que o trono do reino de Deus no planeta Terra es el trono de David. é o trono de Davi. Y el reino E o es el reino reino de David é o reino de Davi en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Ese es el reino Esse é o reino que aparentemente dejó de existir, que aparentemente deixou de existir, pero va a ser restaurado mas será restaurado y ese reino e esse reino gobernará governará sobre todas las naciones. sobre todas as nações. Ese es el reino de Dios, Esse é o reino de del Deus, cual Jesucristo dice do qual Jesus Cristo que diz orando pidamos que orando peçamos su venida, a sua la venida vinda, del reino a de Dios, vinda do reino de Deus, para que se haga la voluntad en la tierra para que seja feita a vontade na terra como se hace en el cielo. como é feita no céu. Esa es la única esperanza Essa é a única esperança para la humanidad. para a La humanidade. venida A vinda del reino de do Dios reino de Deus para ser restaurado en la tierra, para ser restaurado na Esse terra. reino de Deus, Esse reino de Deus chamado chamado el reino de David, o reino de esté Davi restaurado el trono e de ser Dios restaurado o en la trono de tierra, Deus na terra, llamado el trono de David. chamado o trono de Davi. Ese trono Esse trono tiene una ciudad tem uma cidade donde estuvo onde y esteve donde estará e onde en la estará restauración. na restauração desse reino. La ciudad es Jerusalén, A cidade é Jerusalém, la ciudad de paz. a cidade de paz.
y bajo el reinado e sob o reinado del Mesías príncipe, do Messias príncipe, sentándose sobre el trono de David, sentando-se sobre o trono de Davi, traerá paz trará a paz para Israel para Israel y para todas las e naciones. para todas as nações. Cuando establezca ese reino Quando for estabelecido esse reino, físicamente, fisicamente, literalmente, literalmente, ahora ese reino de Dios agora esse reino de Deus en la esfera espiritual na esfera espiritual está establecido está estabelecido en el corazón, no coração, en el alma na alma de cada persona de cada que ha recibido a pessoa Cristo que aceitou como Cristo su como único seu único y suficiente Salvador. e suficiente Y Salvador. Cristo está sentado E Cristo está sentado en el trono del no corazón trono do coração de cada persona de creyente en cada Él, pessoa crente nele, reinando sobre la vida, reinando dessa sobre pessoa. a vida dessa pessoa. un reino espiritual. Reino espiritual. Por lo tanto, Portanto, ese reino esse reino espiritual ha estado manifestándose tem sido manifestado en la tierra, na terra, en la esfera espiritual. na esfera espiritual. Por eso Cristo decía, Por isso Cristo el dizia: reino de Dios o reino de entre Deus vosotros está. entre vós Y en está. otras ocasiones E em decía, outras ocasiões dizia: el reino de o Dios reino de Deus está cerca. está próximo. Y ahora, E agora, los misterios del reino de Dios, os mistérios do reino de Cristo Deus, dice, Cristo diz, es concedido é concedido a vosotros conocerlos, a vós o conhecê-los, sea, los creyentes en Él. ou seja, aos crentes nele. Ahora en el reino Agora, no reino de Dios, de Deus, en la esfera espiritual, na esfera espiritual, encontramos podemos los ver miembros de este reino, os membros desse que son los reino, creyentes en que Cristo. são os crentes em Nascidos de Cristo, novo. nascidos de novo. Esas personas han entrado en el Essas reino de pessoas Dios. entraram no reino de Deus. Como le dijo Cristo a Nicodemo, Como Cristo disse a de Nicodemos: cierto te em digo, verdade que el te que no nazca digo del agua y del que Espíritu quem não nascer da água não e do pode Espírito entrar no não reino pode de Deus. entrar no reino de Deus. esto es para entrar en la esfera espiritual. Isso é para entrar na esfera espiritual. La persona escucha la predicación del Evangelio de A Cristo, pessoa escuta a pregação do Evangelho de Cristo, nace la fe de Cristo en su alma, nasce a fé de Cristo na sua alma, cree en Cristo de todo corazón, crê em Cristo de todo o coração. reconoce a la persona que es pecador A pessoa reconhece que é y que pecadora necesita un Salvador. e que precisa de um Salvador. Y reconoce que Jesucristo es el E único Salvador. reconhece que Jesus Cristo é o único Salvador. Y lo recibe E o aceita como único y suficiente como Salvador, único e suficiente Salvador, arrepentido de sus pecados. arrependido de seus pecados, Cristo lo perdona Cristo y con su perdoa sangre lo limpia de todo e pecado. com o seu sangue o limpa de Y es todo bautizado en pecado. agua E é batizado en el em nombre água, del Señor no Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo dijo, "Id por todo el Cristo mundo disse, ide por todo Y o predicad el mundo, Evangelio a toda criatura. pregai o evangelho a toda El que criatura. creyere y fuere bautizado Quem será crer salvo. e for batizado será salvo, Mas el que no creyere mas quem não crer será condenado. será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. São Marcos 16, versículos 15 e 16. La persona, A pessoa, cuando escucha la predicación del Evangelio de Cristo, ao escutar a y pregação nace do la fe de Evangelho Cristo de en su Cristo, alma, e nasce a fé de y lo Cristo recibe em sua como alma, e o Salvador, aceita y es como bautizado en Salvador, agua en su nombre, e é batizado y em Cristo água lo em seu bautiza con nome, e Espíritu Cristo a Santo y batiza fuego, com Espírito Santo e se fogo. produce en la persona el nuevo É nacimiento. produzido na pessoa o novo La nascimento. persona nacida A pessoa nasceu en el reino de Dios. no reino de Deus. La persona A pessoa ha entrado en el reino de Dios. entrou ao reino de Deus. Y por consiguiente la persona E, consequentemente, a pessoa ha obtenido la vida eterna. obteve a vida eterna. Esa persona Essa pessoa nunca se perderá. nunca se perderá. Esa persona Essa ha pessoa asegurado su futuro eterno garantiu o seu futuro com eterno Cristo em seu com reino eterno. Cristo no seu reino eterno. Todo eso lo podemos ver en la esfera espiritual. Tudo isso nós podemos observar na esfera espiritual. Ahora, la esfera física Agora, na esfera física, de la entrada del reino de Dios da físicamente, entrada ao reino de Deus fisicamente, individuos indivíduos y naciones, e nações, eso será isso será cuando Cristo quando Cristo establezca su reino, estabelecer o seu En la reino tierra. na terra, restaurando restaurando el reino de David o reino de Davi y sentándose e en sentando-se el trono de David. no trono de Davi.
Cristo gobernará Cristo governará sobre Israel sobre Israel y sobre todas las e naciones. sobre todas as nações. Y ahí estarán E aí estarão las personas as pessoas que han recibido a Cristo como Salvador que aceitaram Cristo como Salvador y han obtenido el nuevo nacimiento. e obtiveram o novo nascimento. Porque Cristo los resucitará en Porque cuerpos Cristo eternos, os ressuscitará em corpos inmortales eternos, imortais e glorificados, e e glorificados jóvenes. e jovens, como el cuerpo que Jesucristo tiene. como o corpo que Jesus Cristo tem. Él tiene un cuerpo glorificado, Ele tem um corpo glorificado el cual está tan joven que está tão como jovem cuando subió al cielo. como quando ele subiu ao céu. Esa clase de cuerpo Esse tipo de corpo es la que Él dará é o que ele a dará todos los creyentes en Él a todos os crentes para nele, vivir físicamente para viver en fisicamente ese reino de Dios nesse reino de que será Deus restaurado en la tierra, que será restaurado na terra, el cual será o qual será el reino de David o restaurado. reino de Davi restaurado. Por lo tanto, Portanto, toda persona, toda pessoa, al comprender estas cosas, ao compreender essas coisas, desea entrar deseja entrar al reino de Dios, ao reino de Deus. para lo cual Para isso, ha escuchado la escutou predicación del Evangelio de a Cristo pregação do y Evangelho ha de nacido la fe de Cristo, Cristo en su e a alma. fé de Cristo nasceu na Y sua alma. entonces, por cuanto con la boca se confiesa para E salvación, então, porque com a boca se confessa para a salvação, recibe a Cristo, aceita Cristo, confesándolo como su único, confessando-o como suficiente seu Salvador. único e suficiente Salvador, para entrar al reino de Dios para entrar no reino y de asegurar Deus su futuro eterno e garantir o seu futuro en eterno el reino eterno de no Dios. reino eterno de Deus. Por lo tanto, Portanto, yo estaré en ese reino físico eu estarei nesse reino físico, porque primero estoy porque primeiro estou en ese reino nesse que se reino encuentra en la esfera espiritual. que se encontra no campo espiritual. Todos los que entran a ese reino, a la esfera espiritual, Todos os que entram nesse reino na esfera espiritual son los que forman parte são os que da fazem igreja parte del da Senhor igreja do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. y ahora E agora, yo tengo mi futuro eterno asegurado con Cristo en su eu reino. tenho o meu futuro eterno garantido com Cristo no seu reino. Él es el único Ele é o único que puede asegurarme mi futuro eterno. que pode garantir o meu futuro eterno Y a todo ser humano. e o de todo ser humano. Yo he asegurado mi futuro Eu garanti o meu futuro con Cristo en su reino eterno. com Cristo no seu reino eterno. ¿Y quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada de vocês também. Si hay alguno que no ha asegurado su futuro eterno Se há alguém que ainda não garantiu o seu futuro eterno con Cristo en com su reino Cristo eterno, no seu reino eterno, lo puede hacer en estos momentos pode fazê-lo agora. y yo oraré por usted E eu orarei por para que você Cristo le reciba en su reino. para que Cristo o receba em seu reino. Vamos a dar unos minutos Vamos dar alguns para que puedan minutos venir a los pies de Cristo en para que esta possam noche. vir aos pés de Cristo nesta noite. Aquellos que todavía no lo han hecho Aqueles que ainda não o fizeram o que lo habían hecho ou que o haviam y se feito apartaron de Cristo, e se separaram de Cristo y en estos momentos e neste momento pueden venir podem vir para ser reconciliados con Cristo para ser reconciliados com y seguir Cristo adelante el camino e seguir adiante de la vida eterna, no caminho da vida Cristo. eterna que é Cristo. Todos queremos estar Todos queremos en el estar reino de Dios. no reino de Deus. La restauración del reino de Dios en la tierra. A restauração do reino de Deus na terra. Hemos visto lo que será esa restauración del reino de Dios en la Vimos tierra o que será essa restauração do reino de Deus na terra y cómo será. e como será. Hemos visto Vimos que este reino es llamado en la tierra que esse reino é chamado na terra el reino de David, o reino de Davi, o también el reino de Jehová o reino de Dios. ou também o reino do Senhor, ou o reino Y de el Deus. trono de ese reino E o trono desse reino es llamado é chamado el trono de Dios, o trono de Deus, el trono de Jehová o trono do Senhor, o trono de David. ou trono de Davi.
en la restauración de ese reino. na restauração desse reino. Dios ha estado restaurando Deus tem restaurado a los miembros de este reino, os membros desse reino, que son todas aquellas personas que são todas aquelas escritas en el pessoas cielo, inscritas en no el céu, libro de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. Cristo dijo Cristo disse que cuando veamos la higuera reverdecer, que quando virmos a figueira reverdecer, y la higuera es Israel, e a figueira é Israel, y ha reverdecido e reverdeceu como una nación libre y soberana. como uma nação livre e Él soberana. dice, cuando ustedes vean la higuera Ele disse: quando vocês virem a figueira y todos los árboles e todas as demais árvores reverdecer, reverdecerem, Él dice, ele diz, el verano está cerca. o verão está perto. Y más adelante explica E mais adiante explica que cuando veamos estas cosas suceder, que quando virmos essas coisas el acontecerem, reino de Dios está cerca. o reino de Deus está perto. Y hemos visto E vimos que desde el año 1948, que desde o ano 1948, Israel Israel está en su tierra está na sua como una terra nación libre y soberana. como uma nação livre Estamos e viendo a soberana. higuera Estamos vendo que a reverdecido. figueira que reverdeceu. Por lo tanto, estamos viendo Portanto, estamos vendo la señal o sinal de que el reino de Dios de que o reino de Deus está cerca está perto para ser establecido en la tierra. para ser estabelecido na terra. Y en este reino E nesse reino yo quiero estar. eu quero estar. Y yo voy a estar. E eu estarei. ¿Y qué más? E quem mais? Cada uno de ustedes también. Cada de vocês também. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo Podem continuar vindo aos pés de Cristo para asegurar el futuro para garantir o futuro eterno eterno con Cristo com en Cristo su reino eterno. no seu reino eterno. Ese reino es que el que traerá la paz Esse reino é o que trará a paz para Israel para Israel y para todas las naciones. e para todas as nações. Ser un reino Será um reino mundial, mundial, pero la capital será Jerusalén mas a capital será y el Jerusalém Distrito Federal será todo el territorio de Israel. e o Distrito Federal será todo o território de Israel. Muchas naciones se unirán a Israel Muitas nações se unirão a Israel y por consiguiente se estarán uniendo e, consequentemente, estarão unindo-se a ese reino de Dios a esse reino de que va a Deus, ser restaurado que será restaurado en este planeta Tierra. neste planeta Terra. El futuro O futuro de las naciones das nações está está en este reino de Dios nesse reino que de va a ser Deus, restaurado que será en restaurado este planeta Tierra. neste planeta Terra. El futuro de la vida O futuro da vida de todos los seres humanos de todos os seres humanos dependerá dependerá de ese reino. desse reino. Los reinos terrenales Os reinos terrenos tienen muchos problemas, têm muitos problemas, pero la solución será mas a solução será la venida a vinda y restauración e del restauração reino de Dios do reino de Deus en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Y está muy cerca E está muito próximo el o momento momento en que será restaurado em que será restaurado esse en reino este planeta Tierra. neste planeta Terra. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo Podem continuar vindo aos pés de Cristo los que faltan por venir os que faltam vir y los niños de 10 años en adelante e as crianças de 10 anos que no em han recibido a diante Cristo todavía que ainda não aceitaram Lo podem Cristo hacer. podem fazê-lo. y los que están en otras E naciones os que estão em outras nações, a través de internet através da ou do internet satélite ou do Amazonas, satélite Amazonas, pueden venir también a los pies de Cristo podem vir também aos pés de los que Cristo todavía no lo han hecho os que ainda não o fizeram, para asegurar para garantir vuestro futuro eterno o seu futuro eterno com Cristo em com seu reino Cristo eterno. no seu reino eterno. Vamos a estar puestos en pie Vamos estar de pé para orar por todas las personas, para orar por Que han venido aos todas pés de as Cristo, pessoas que vieram aos pés de los que Cristo, están aquí presentes os que estão aqui y los que están presentes en otras naciones. e os que estão em outras nações.
Vamos a levantar nuestras manos al Vamos cielo, a levantar Cristo. nossas mãos ao céu, a Cristo. Los que están aquí presentes y los que están en otras naciones, Os que estão aqui presentes e os que estão em outras nações, y los que han venido a los pies de Cristo, e os que vieram aos pés de repiten Cristo, conmigo esta oración, repitam comigo esta oração. con nuestros ojos cerrados. Com os nossos olhos fechados, Repitan conmigo, repitam comigo: Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación de tu evangelio escutei a pregação do teu y evangelho nació tu fe en mi corazón. e a tua fé nasceu no meu coração. Creo en ti de todo corazón. Creio em ti de todo o coração. Creo en tu primera venida. Creio na tua primeira vinda. Creo en tu nombre Creio no teu nome como el único nombre como o único bajo nome el cielo debaixo do dado céu aos hombres dado aos en homens que podemos ser em salvos. que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario Creio na tua morte na cruz do Calvário como el único sacrificio como o único de sacrifício expiación de expiação por mis pecados pelos meus y pecados por los de todo ser humano. e pelos de todo ser humano. Reconozco que soy pecador Reconheço que sou pecador y necesito un Salvador. e preciso de um Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, doy testimonio público de mi fe en ti dou testemunho público da minha fé em ti y te recibo e te aceito como mi único como meu y único suficiente e Salvador. suficiente Salvador. Me entrego a ti, Eu me entrego me a ti, rindo a ti eu me rendo a ti en alma, em alma, espírito espírito e e corpo. sálvame Señor, te lo ruego. Salva-me, Senhor, eu te suplico. Perdona mis pecados Perdoa meus y pecados con tu sangre e com o teu sangue Límpiame de todo limpa-me pecado. de todo pecado. y bautízame con Espíritu Santo y E fuego. batiza-me com Espírito Santo e fogo. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre Depois que eu for batizado em água no teu nome y sea producido en mí e el seja nuevo nacimiento. produzido em mim o novo nascimento. Quiero nacer en tu reino. Quero nascer no teu reino. Quiero nacer a la vida eterna. Quero nascer na vida eterna. Quiero vivir eternamente Quero viver eternamente contigo contigo en tu reino. no teu reino. Sálvame, Señor. Salva-me, Senhor. Te lo ruego Eu te suplico en tu nombre, no teu nome eterno e glorioso. eterno e glorioso. Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Y con nuestras manos levantadas al E cielo, com nossas mãos todos levantadas decimos, ao céu, todos la dizemos: sangre de o Jesucristo sangue de Jesus Cristo me limpió me limpou de todo pecado. de todo pecado. La sangre de O Jesucristo sangue de Jesus Cristo me limpió me limpou de todo de pecado. todo pecado. La sangre de Jesucristo O sangue de Jesus Cristo me limpió me limpou de todo de pecado. todo pecado. Amén. Amém. Y ahora E agora ustedes me dirán, vocês me dirão: escuché la predicación del Evangelio de Cristo, escutei a pregação do Evangelho de a fé de Cristo em meu coração. A fé de Cristo nasceu no Creí. meu coração, eu criei y lo he recibido como mi e o Salvador. aceitei como meu Salvador. Él dijo, el que creyere Ele disse: quem crer, y cree e eu criei, y fuere bautizado, e for batizado, será salvo. será salvo. ahora quiero ser bautizado en agua, Agora eu quero ser Lo mais batizado em pronto água possível. o mais rápido me dirán possível. ustedes. Vocês me dirão Y me preguntarán, e me perguntarão: ¿cuándo me puede bautizar? quando podem me batizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, Porque vocês creram em Cristo de Bem todo o podem coração, ser bautizados. bem podem ser batizados. pregunto al reverendo Eu pergunto ao reverendo José Cándido si hay José agua, Cândido se há água, hay bautisterio, há batistério, hay ropas bautismales, roupas hay batismais, ropas bautismales, há roupas hay batismais, ministros que les bautizarán, hay ministros que ministros que les batizarão, há bautizarán, ministros que batizarão, hay vestidores de ropa, vestiários, hay vestidores de ropa, há hay vestiários, personas que les ayudarán há también a llegar pessoas a que los os vestidos ajudarão de ropa, também a chegar aos vestiários, también los hay. também há. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en Portanto, agua, bem podem ser em batizados nome em do Senhor água, Cristo, no nome do Senhor e que Cristo Jesus les bautize Cristo, e que Cristo com os Espírito batize Santo com e fogo, Espírito Santo e e produzam fogo, ustedes e produzam em el novo vocês nascimento. o novo nascimento. los apóstoles, Os cuando apóstolos, predicaban, quando pregavam, todos los que creían
todos en os que Cristo, criam em los que Cristo, recibían a Cristo, os que aceitavam eran Cristo, bautizados en agua, eram batizados en em el nombre del Señor água, Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Porque la Cristo. meta es Porque a meta é que reciban luego el Espíritu Santo, que recebam logo o obtengan Espírito el nuevo Santo, nacimiento, obtenham o y novo por nascimento consiguiente, e, consequentemente, nazcan en el reino de Dios. nasçam no reino de Esa es la Deus. meta. Essa é a meta. Entrar al reino de Dios. Entrar no reino de Deus. Por lo tanto, bien Portanto, pueden ser bautizados en agua. bem podem ser nome batizados do em Senhor água no Jesucristo, nome do Senhor Jesus Ustedes que están Cristo. presentes y han recibido a Cristo como Vocês Salvador, que estão presentes e aceitaram Cristo como y Salvador. ustedes que están en otras E naciones, vocês que estão em outras recebido a nações Cristo e aceitaram como Cristo único como único e e suficiente suficiente Salvador. y que Cristo les bautice E que Cristo os com o Espírito batize Santo com e o fogo, Espírito Santo e e produza em fogo ustedes e produza em vocês novo o nascimento. novo y nascimento. entren al reino, E entrem ao reino de Cristo, el reino de Dios. o reino de Y nos Deus. continuaremos E viendo continuaremos nos por vendo toda la eternidad por toda en a el glorioso eternidade reino no glorioso reino de Dios. de Deus. El reino O reino de nuestro amado do nosso Señor amado Jesucristo, Senhor que Jesus será Cristo, establecido que será en estabelecido este planeta Tierra. neste planeta Terra. Ha sido para mí un privilegio grande estar Para con mim foi ustedes. grande privilégio em estar esta com ocasião. vocês nesta ocasião. Dejo al reverendo Deixo aqui o reverendo José Cândido José Cândido para que les indique para que lhes indique hacia dónde caminar, aonde para caminhar, colocarse las ropas para bautismales colocar as roupas y ser batismais e bautizados en serem agua batizados em en el água nombre del Señor Jesucristo. no nome do Senhor Y a los que Jesus están en Cristo. otras naciones, E aos que estão em outras dejo al nações, ministro a deixo o cargo ministro encarregado para que les indique para que lhes indique hacia dónde caminar, aonde para caminhar, colocarse las ropas bautismales para colocar as roupas e serem batismais e bautizados serem em água, batizados em água, em nome do no Senhor nome do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y nos continuaremos E viendo continuaremos nos por vendo toda la por eternidad toda a eternidade en el glorioso reino no glorioso reino de Dios, de Deus, que será restaurado que será restaurado en este planeta Tierra. neste planeta Terra. Muchas gracias Muito obrigado y buenas noches. e boa noite.